سلام كاب እግዚአብሔር አምላኽና ጸጋ ድማ ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ኣብ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ጸጋን ምሕረትን ምሳኻትኩም ክኸውን እናተመነኹ እዚ በአገልግሎት ዓንደ ሓቂ ዝዳሎ ትምህርትናይ ሎሚ ድማ ብልዕ ኣምላኽ ፍቓድ ሰብ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘ መጽለኹ መሳይ ክጸንሑ ብፍቕሪ ኣምላኽ እናማዓድኩ ቅድሚኡ ግን ሕጽር ዝበለ ጸሎት ክንጸሊና وእግዚአብሔር አምላኽና ምሕረት ካን ጸጋ ካን በዚሕልና ቅድሚ ካለና ሞ ተመስገን ሕጂ ድማ ብርሃን ቃልካ ትእኸልና ሓቂ ድማ ተፍልጠና ንዓኻ ዝስምር ንዓኻ ዘሐጉስ ህይወት ሒዝና ብዝመወዳእታ ዘመን ደው ምእንቲ ክንብል ክንክእል ብርሃን ቃልካ ትእኸልና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ሓቂኻን ብርሃን ካን ለኣኽ ንሳተን ድማ ይምርሓኒ ናብ ቅዱስ መቅደስካ ድማ ካይትዋን ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ወእግዚአብሔር አምላኽና ብርሃን ካን ሓቂኻን ሊካ أوش لبنا حق تفلت أن نصلي وسنتي أبتناتك علامة ما دو بحالتي كنا نكمل نتخنكل سجحت منا نصلي باسم يسوع آمين. زيابير أملاخ سمسكن يخون كم زقدم إلى أتي أرستي قلت لكم بسرعكم بلا أملاخ فقاد سبيو زبل أرستيو زبل بجسي أرستي حيز وسيلة يزل خدمها أبزلوا وين معرف كلته كاب كسر حدا سجاب 10 شديش يزل تقصتاتيو ازيت أساسي 16 تقصتات زحقفة معرف سلازخونه ولا كل نخلم بوا كنجدلينا مغنياتو توم كنزارب ولا ممكن تنتنو من دليم زلخو حركات افتوش سلازلو نساتهم لما خاني مأذن الناس لزقيسو نعاتهم من باب أقداس خوين ترعين له مالتي سلازي نابتي نكزيابر قال ابزلاوان معرف كلته كاب قطر حدث كاب 16 تر اخيرنا كم زيب لنا قطر حدا نكزيابر مسواتي بالعم مزقرب نت مسواتو كاب دخم حرج يغن زيتي يخعولو عطانون يقبرلو نابكاهن دقارو نمصايو اتقاهن دما كاب تدخم حرج كاب زيتي يمص ايدو وسيدو مس كله عطان غيرو نمذكرتو عمسوي يحرره مسوات حون እግዚአብሔር ጥዑም ጨናይ እቲ ከም መስዋዕት ብልዕ ዝተረፈ ንኣሮን ደቁን ይኹን እዚ ካብቲ ንእግዚአብሔር ብሓው እተሰውአ ቅዱሳን እዩ ኢሎ ሓደ ዘርባዕተ መስዋዕት ብልዒ ኣብ እቶን ካብ ተሰንከተ ምስ ተቕርብ ድማ خابدوكم حارج بزيتي تقمطع زي بخع قጫታት زيتي التلخي زي بخع رقق قጫታት يخون مسواتها اب مقلو كاب تسنكته انت خوينو عبدوكم حارج بزيتي تقمطع زي بخع يخون قراريسكا زيتي خعولو نسو مسواتي بالعيو مسواتها اب قرع التجبر مسوات قلع بلعي انت هنا كابدكم حرج مزيتي يجبر اتخابزي نجرزي التجبر مسوات بلعي ناب እግዚአብሔር امصايو نابتخا عند مغربو نسخا ناب مسوي يقربو اتخا عند ما كابت مسوي بلعن مذكرتا زخونا العيلو ام مسوي يحرره مسوات حاوين እግዚአብሔር طعم ጨና እዩ እቲ ካብ መስዋዕት ብልዕ ዝተረፈ ድማ ንኣሮንን ደቁን ይኹን እዚ ካብቲ እግዚአብሔር ብሓው ተገብረ መስዋዕት ቅዱሳን እዩ እቲ እግዚአብሔር ተقرቦ መስዋዕት ብልዕ ገለ እኳ ብኹዕ ኣይገበር ካብ ብኹዕ ኾነ ወይ ካብ መዓር ንእግዚአብሔር ገለ መስዋዕት ሓዊ ኣይተሕርሩ ካብ መስዋዕት ቀዳማይ ፍረ ናብ እግዚአብሔር ኣቅርቦ ግናኸ ከም ጥዑም ጨና ኣመሰውኢ ኣይገበር ኩሉ ናይ ብልዕ መስዋዕቲ ብጨው ኣቃምሞ ኣብቲ ናይ ብልዕ መስዋዕትኻ ጨው ኺዳን ኣምላኽካ ኣይተትርፈሉ ኣብ ኩሉ መስዋዕትካ ጨው ኣቅርብ ካብ በኽሪ ፍርያት እግዚአብሔር መስዋዕት ብልዒ እንተ ኣረብካ ካብ በኽሪ ፍርያት ልምሉም እተበቆፀ ኣብ ሓዊ እተጠብሰ ሰዊት ንመስዋዕት ብልዒ أقرب أبلع لي دما زيت خعولو عطان ون جبرلو زي مسوقات بالعيو اتيغهن كابت حوسي إخلن كابت زيتن مس كل عطان جيرو
نمذكرتا يحررهم እግዚአብሔር መስዋዕት ሓዊ እዩ ኢሉ ሙሴ ባሪያ አምላኽ ነቶም ለዋውያን ንአሮንን ንደቂ አሮንን ዝህቦም ዘሎን ሓዋሩ ስጋዕ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝመጽእ ንሓዋሩ ሊትራሊ ክገብርዎ ዘለዎም መስዋዕት ብልዒ ዘቕርበሎም ዘሎ ትእዛዝ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ አንቢብና ፈቲሽና እንረኽቦም መስዋዕትታት ግን መስዋዕት ብልዒ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ምናልባሽ እዞም መስዋዕት ብልዒ ኢለ ፀውዒዮ ዘለኹ ሰለስተ ዓይነት ኣብ ሰለስተ ዓይነት ስፍራን ኣብ ሰለስተ ዓይነት ቦታን እንቕርቦ መስዋዕት ኮይኑ ካብቶም ሓሙሽተ መስዋዕትታት ሓደ ደም ዘይብሉ መስዋዕት እዩ እዚ ደም ዘይብሉ መስዋዕት ይበሃል ብድኹም ሓርጭን ብተቆምጠዐ ብዘይቲ ተቆምጠዐ ሓርጭ ከምኡ ድማ ከዓ ብተሰንከተን ድሓር ድማ ከዓ ዘይቲ ብምኽዓው ዝኸውን ዘሎ መስዋዕት እዩ እቶም ካልኦት መስዋዕትታት ግን ናይ ዝሓርር መስዋዕት እንትረኣኹምካ ብዲበላ ወይ ብገናሽል እዩ ዝኸውን ናይ ሓጢኣት መስዋዕት እውን ብዲበላ ብገናሽል እዩ ዝኸውን ናይ መስዋዕት ምስጋና እንተኾነ እውን ብዲበላን ብገናሽልን ዝኸውን ናይ መስዋዕት በደልን ናይ መስዋዕት በደል እንትረኣ ኮይኑ ድማ ልክዕ ብዲበላን ብገናሽልን ስለ ዝኸውን ደም ይፈስስ እዩ እዚ መስዋዕት ብልዒ እዚ ግን ደም ዘይብሉ መስዋዕት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካህን ኣብቲ መቕደስ ኣምላኽ መጺኡ ነዚ መስዋዕት ዝቐርብ ከሎም ዝጥለበሉ መስዋዕት ብልዒ ከቕርበ ኢሉ እንትደኣ መጺኡ ድኹም ሓርጭ ዘይቲ ዕጣን ከምጽእ ይግደድ እቲ ድኹም ሓርጭ በቲ ዘይቲ ተቆምጢዑ ድሓር ድማ ከዓኒ ኣብ እቶን ወይ ድማ ከዓኒ ኣብ ቁራዕ ወይ ድማ ኣብ መቕሎ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ መብሰሊታት ወይ ድማ ከዓኒ መሰንከቲታት ተሰንኪቱ ድሓር ምስ በሰለ ተቆራሪሱ ዘይቲ ብልዕሊኡ ተኻዒዎ ዝቐርብ መስዋዕት እዩ ንገሊኡ ዕጣን ኣለዎ ንገሊኡ ዕጣን የብሉን እንተኾነ ግን እቲ ዕጣን ዝግበረሉ ግን እቲ ዕጣን ምስ ትገብረሉ መስዋዕት ሓዊን እግዚኣብሔር ጥዑም ጨና ኢሉ እዚ መስዋዕት ሓዊ ንእግዚኣብሔር መስዋዕት ብልዒ ይበሃል ማለት እዩ ምናልባሽ እዚ መስዋዕት ብልዒ ሓዊ እዚ ምስቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣዛሚድና ክንትርጉሞ ወይ ድማ ናባና ክነምፅኦ እንድሕር ኮይና እዚ መስዋዕት እዚ መስዋዕቲ ናይ ኣገልግሎት እዩ ዝበሃል መስዋዕቲ ንእግዚኣብሔር ኢልካ ከተገልግሎ ርእስኻ ህያውን ቅዱስን ስጋኻ ማለት እዩ ህያውን ቅዱስን ኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርካ እተቕርበሉ መስዋዕቲ ማለት እዩ ጳውሎስ ነዚ ምኽሪ እዚ ወይ ድማ ከዓ ነዚ ምስጢር እዚ እንታይ ልገሊፅልና ለመሲልኩም ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 እምበኣርሲ ይሕዋተየ ኢልና ስለምንታይ እምበኣርሲ ሕዋተየ ዝብል ዘሎም ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 8 ብዛዕባ ኣብ ክርስቶስን ብክርስቶስን ዝኾነልና ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ምኽሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ተዛረበ እቶም ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ንሳቶም ኩነኔ የብሎምን እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ሞትን ሓጢኣትን ሓራ ስለ ዘውፆም እቲ ብስጋ ዝደኸመ ሕጊ እቲ ብስጋ ክንገብሮ ዘይተኸኣልና ሕጊ በቲ ኣብ ውሽጥና ዘቐምጦ መንፈስ ሕጊ ጌርና ስለ ንገብሮ እቶም ብመንፈስ እግዚአብሔር ዝተመልኡ ኣብ ክርስቶስ ኩነኔ የብሎምን እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ድማ ናይ ስጋ ግብሪ ክገብሩ ወይ ድማ ብስጋ ክነብሩ ኣይኮነሎምኒ ኢሉ ተዛሪቡ ከይወደኦም ከሎ ንዑ ተዛሪቡ ከይወደኦም ከሎ እቶም ኣምላኽ ካብ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝሓረዮም ንዓኣቶም ነቶም ዝሓረዮም ንዓኣቶም ዘጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ንዓኣቶም ከም ዘኽበሮም ነቶም ዘኽበሮም ንዓኣቶም ድማ ከዓኒ ኣብ ዝመወዳእታ ዓለም ክግለጹ ከም ዝፈተዎም ምስ ተዛረበ እቶም ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ኩላቶም ቅዱሳን ኣመንቲ ማለት እዮም ንሳቶም ጭንቀዶ ሰበባዶ ዕርቃንዶ ካልእ እንትኾነ
ካልኦት መላእክቱን እንትኾኑ ወይ ካልእ ፍጥረቱን እንትኾነ ካብቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ፍቕሪ ማንም ዝፈለየና ያለን ኢሉ ምስ ተዛረበ እቲ ኣብ ክርስቶስ ወይ ድማ ብክርስቶስ ዝኾነልና ነገር ኣብ ህይወትና ከም ዝኸውን ኣርጊጹ ወይ ድማ ኣርጊጽና ክንፈልጥ ከም ዘለና ወይ ካብቶም ሰዓርቲ ኣዝና ከም ዝበልጽ ኣርጊጹ ምስ ነገርና 11 ብዛዕባ ደቂ እስራኤል ምስ ተዛረበ መበል 12 እቲ ኣሞንጊዎ ዝጸንሐ ትምህርቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 8 ወዲኡ ኣብ ምዕራፍ 12 ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናቱ መቐጸልታይ ከምዚ ዝዛረብ ዘሎ እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ንስጋኹም ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ ኢልና ኣይናይ ኢና ንእግዚአብሔር ንስጋና ሕያውን ቅዱስን ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርና ክነቕርበሉ ንኽእል ምስ በለና እዚ ስጋና እዚ ኣብ ሓዋ ኣምፅዎ ይኮነን ዝብለና ዘሎ ንስጋና ኣብ ሓዊ ጥበስዎ ይኮነን ዝብለና ዘሎ እንታይ ደኣኒ ክትርጉመልና ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም ኢልና ኣሎ ማለት ስለዚ ስጋና ሕያውን ቅዱስን መስዋዕት ጌርና ከነቕርቦ ይግባአና ወይ ድማ ተጸዊዕና ኢና እዚዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ብልዒ እግዚአብሔር ክጸግብ ክዓግብ እንተደኣኒ ደልዮ ኮይና በኣይን በኣኻትኩምን እቲ ናይ ኣእምሮና መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ንኣምላኽ ሕያውን ቅዱስን ንዕኡ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርና ምስ ነቕርበሉ ጥራይ ናብቲ ጽሑፍ እንተደኣ ተመሊስና እቲ ጽሑፍ ሙሴ ባርያ ኣምላኽ መስዋዕት ብርዒ ከተቕርቡ ከለኹም መጀመርታ ሓርጭ ኣምፂልና ኣሎ ዘይቲ ወስኹሉ ኢልና ኣሎ ዕጣን ድማ ከዓ ደምሩ ኢልና ኣሎ ድሓር ነዚ ነገር እዚ ምስ ገበርናዮ እዚ መስዋዕት እዚ መስዋዕት ሓዊ እግዚኣብሔር ጥዑም ጨና ኢልዎ ኣሎ እዚ ጥዑም ጨና እዩ ልክዕ ከምቲ ኖህ ኣብ ምዕራፍ 8 ዘፍጥረት ንእግዚአብሔር መስዋዕት ምስ ቀረበ እግዚአብሔር ድማ ዘጫነዎ በቲ መስዋዕት ናይ ኖህ ድማ ባህ ከም ዝበሎ ልክዕ ደስ ዘብል መስዋዕቲ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ገይሩ ንስግኡ ኣብ መስቀል ዝወፈየ ልክዕ ከምኡ ጌርና ክነቕርቦ ከለና እግዚአብሔር ደስ ይብሎ እግዚአብሔር ይሕጎስ ፍቃድ እግዚአብሔር ድማ ኣባይን ኣባኻትኩምን ይሰልጥ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ እዚ መስዋዕት ብልዒ እዚ ኣበይ ዝቐርብ ትረኣልኩምኒ ኣብ እቶን ብጣዕሚ ከቢድ ንስጋኻ ሕያውን ቅዱስን መስዋዕት ጌርካ ንኣምላኽ ከተቕርቦ ከቢድ እዩ እቶን ማለት በቲ እዋን እቲ ቅጫ ክስንከት ከሎ ኣብ እቶን ኣይኮነን ዝስንከት ኣብ ዓድና ኣብ መጎጎ ርጉድ ዝበለ መጎጎ ኮይኑ ርጉድ ዝበለ ብሓመድ ዝተሰርሐ መጎጎ እዩ ስለዚ ቀሲሉ እዩ ዝበስል እቶን ግን ቀሲሉ ይኮነን ዘብስለካ ህሙኽ ሽዑ ንሽዑ እዩ ህሙኽ ዘብለካ እቲ ካልእ መቕረቢ ናይ መሰዊዕ መቕረቢ ድማ ከዓኒ እንታይ ኢልዎ ኣሎ መሲልኩም መቕሎ ኢልዎ ኣሎ መቕሎ ድማ ከዓ ሓደ ሓፂን ላሜራ ኮይኑ እሱ ድማ ቀልጢፉ ይተሓዊ ቅርብ ዝብሎ እሞ እቲ መስዋዕትካ ምስ ቀረብካ ቀልጢፉ ይበስል እቲ ሳልሳይ ድማ ከዓኒ ቁራዕ ኢልዎ ኣሎ ልክዕ እሱ ድማ ከዓኒ ቁራዕ ማለት ድማ ከዓ ልክዕ ድስቲ ዓይነት ኮይኑ ኣብ ድስቲ ጌርካ ተብስለሉን ወይ ድማ ኣብ ድስቲ ጌርካ እትስንክቶን እዩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዘርኤካ መሲልኩም እዚ ሰለስቲኡ ባህለታት እዚ መሲልኩም እቲ ኣምላኽ ንዓይን ንዓትኩምን ፀዊዕና ኢልና ዘሎ ከቢድ ምዃኑ እንተኾነ ግን ሓፂር ከቢድ እዩ ሓፂር እዩ ግን ሓፂር መስዋዕቲ ኮይኑ ንሓዋሩን እግዚአብሔር እንኾነሉ መስዋዕት እዩ ንስጋና ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርና እንተዳ ኣቕሪብናዮ ፍቃድ እግዚአብሔር ኣባና ይስልጥን ፍቃድ እግዚአብሔር በኣናይ ናብ መወዳእታ ዝበፅሕ እንተኾይኑ እዩ ፍቃድ እግዚአብሔር በኣይ ዘይፍፀም ዘሎ ስለምንታይ እግዚአብሔር ይሰምዓኒ ዘሎ ንንብል ሰባት ግን ዝሎም ዝዛረበኩም ዘለኹም ዘረባ መልሲ ክኾነኩም ኢለ ይሓስብ ፍቃድ እግዚአብሔር ክንመልእ ንስጋና ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርና እንተደይ ቀዲምናዮ
فقاد እግዚአብሔር ከነስልጥ አይቃልናን ስለዚህ حرج زيت غير كأقوم تعيو مساقوم تعايو دم خا سباب الرب قرارسو زيت أملاك مسأنا نحر كوينو حيل أملاك قبل علينا خمس انتر أخوينو منفس قدوس أوشنا مسانا نزبل قال أما صحاب قدوس بزح جيت رخبوه منفس قدوس أوشنا له مسانا خونك أيدلي مسانا تخلعي مسرع تخلعي من قد كون قالوا أبانا جن قال እግዚአብሔር አሚናን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልና ዝኸውን ነገር ምሳና ግን ኸውን ነው ምሳና ግን ይወጽ ነው ምሳና ግን ያአቱ ይወጽ ነው አብ ስራሕና አብ ኩሉ ተግባራትና አብ ኩሉ አገልግሎትና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለው ነው ምሳና ንሕጉሶ ነው ፈቃዱን ንምልእ ነው فقالوا نمل سبات الأخونا تقارارسنا زيت تخعلنا سبات راينا هنكون نغير هواريس بزح زي منفس كل سابع اليوم مسي مجمرتها معرف كل تمسيوه دحر ما معرف 4 ما 5 يوم سلازي بخالا أزاران با منفس قدس كل جزية تملؤن منفس قدس كل جزية مسخال تخولن دايلي تسوي خايو مسخا خيدن زتوهبنا قدس ናይ እግዚአብሔር ሳልሳይ አካል አምላክ መኻኑ ክንፈልጦ ይግባአና ስለዚህ አብ ቁራዕ አብ መቕሎ ድሓር ድማ ኸዓኒ አብ ኡቶን ዝብለና ዘሎም እዞም ሰለስቲኦም እዚኣቶም ኣዝዮም መረርቲ እንተኾነ ግን ሸዓ ሕልፍ ምስ በሉ ዘምፃልካ ኣዝዮም ብዙሕ በረኸታት ከም ዘለና ንርኢ قال انت اي المسلكم مسواتك او قرع تقبروا مسوات بلع انت هنا ابتغم حارق بالزيت يقبره بالزيت يقبره منفس قدس زي بلو مسواتنت منفس قدس زي بلو اغلغلوت منفس قدس زي بلو فقال እግዚአብሔር ይገብር አለሁ ምባል መወዳት خساره ጥራይ زيت كله منفس قدس كله مسخ تتقبر زبله كله سي نا املاك فقال تقبر نرسخ دي ولا نا املاك تقبر زلخ እግዚአብሔር ብኦ حليفوسي يشلمك هادي بروخ نفع ودا يبلك هادو صباح نقول እግዚአብሔር ደሞስ ንخبكاسي እግዚአብሔር አባኻ ስኻ አብ እግዚአብሔር ዶ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ተባዕትና ህልወኩም ኸውን ዘይቱ ዘይብሉ መስዋዕትነት ዘይቱ ዘይብሉ አገልግሎት ዘይቱ ዘይብሉ ስራሕ እግዚአብሔር ኩሉ ኾንቲ ጳውሎስ በስጋ እንኳን ማላለስ እንተሆንና በስጋ ይንዋጋ ዲና ይል በስጋ እንኳን ትነብር እንተሆንካ በስጋ እንድሕር ትዋጋ አንተ ገብር እንተራ አሁንካ ለእግዚአብሔር ነገር አይመጸካል አዋ ዕርጥ አጽዋርና ይል ጳውሎስ ብርቱ ዕርታ ጽላዕ ንምፍራስ መለኮታዊ እምበር ስጋዊ ይኮነል ስለዚህ ሐሳባት ምስ አምላክ ዝጋጮ ዘበለ ሁሉ እናፍረስና ንሁሉ አምረን ምእዛዝ ክርስቶስ ንማሩ ኸሊና ይል ስለዚህ كمتم كالوت برئسنا بسجانا نمالالس زي كوناسي انتاي داني نحنا كلتنا خب املاح امبر كابرسنا زمصنا يخوني سلا دي سمعنا بتاوشنا زلو منفس قدوس انا نزخلت امصينا يو سلازم بمنفس قدوس بزيتي املاح زلو اي اغلغلتنا يل باولوس مالت تصيلو انت خابز ነገር እዚ ተገብረ መስዋዕት ብልዒ ናብ እግዚአብሔር አምጻዩ ከሕጎሰሉ መንት እግዚአብሔር ማለት አገልግሎትካ ተስራሕካ ትግብርካ ትኩሉ ምንቅስቃሳትካ በሐጽር አቤተ ክርስቲያን አገልግል አይ ተገልግል ዋትኤቨር ብዙሕ ዘገድስ ነገር አይኮን ብዙሕ ዘገድስ ነገር አይኮን ሳግን ከብርስኻ ከም አገልጋልና ክርስቶስ ጌርካ ኦጽርካ አብ ህይወትካ ከተአተክ ተወጽን ከለኻ ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ባዕልኻ ባአሃድ ሰለጥ ሰብደ ትኸውን ኣለኻ ምክንያቱ ናብቶም እስኻ ካህን እግዚአብሔር ኢኻ ቅዱስ ካህናትን ናይ ንጉስ ካህናትን ዝተቀደሰ ህዝብን ጌርና እግዚአብሔር ስለዚህ ካህን አብ ሒደት ሰባት ዝተደረተ ነገር አይኮነን ክህንነት በክርስቶስ ኢየሱስ ተዋህበና ናይ እግዚአብሔር በረኸት
ስለዚህ إذن ما ذكرتها خون نزل بلعي نزل ناي مسوات بلعي نما ذكرتها لما أنت خوني أبكر مك الدوس إجزي أبير أقرب بوزلو زلو عم مسوي يحرره مسوي يحاول ما نجزي أبير طعمش أنا يويلو أنت كم مسوي بلعي تصرف ما نعرون دوك ونيخون إذا خابت نجزي أبير نحاول تجبر مسواتي قدوساني يلو أملاح سمسكني دحر أبت مسواتي أنت وسخلي على اللي مسلكم عبوس راح عسر تغلته كم مسواتي قدامي فري نابك زي أبير أوروبا جناخه كم تعمش أنا نام مسوي أي جبر مسولو عسر تغلته عسر سلسة نخلو نايبل مسواتها بيج أو أكاممو حزوا بمنتاي بيج أو أكاممو أبتين نايبل مسواتها أو كيدان أملاحك عيتة الفلو أب كل مساوئتك أو أقربلو كبور في الرياض نجزي أبر مسوات بالعين تقربك كبور في الرياض كالم لوم التبوك أب حوي التبت أبس سويت مسوات بالعين أقربلو زاقنا حزوة كلنا بالعين مسواتك بيج أو أكامم دايجو مصحف قدس كزاربنا هلو قالاتكم بيج أو استقامة ما يكون لنا أو صبقي لنا المصحف قدس نقدام تدربي يكن نمتاي تكمل لنا عم نفسهم شوي هاللغوي لنا مصحف قدس سلازي مصحف قالكم بيجو بسقان سقامة ما يخون دمايلنا سلازي كابتي زتلك عالكا ناكزي أبير وهبت سقان ناكزي أبير كالن كينو حاليفكا خيت خيد درت زقبر ممرحيني مالتي إذا مالت حيدت سلنفلت حيدت كأسلن نبه فلتتنا مقال سلن نفلت مقال دماغ أسلن نبه أبزين فلت أنا جر هولولو من تخين بل تجزي عبير ذهبنا زفلت أنا تجزي عبير فليت نخل زارب تراي تعاملها زفلت أنا فليت أي ليرميس جابير زفلت أكاها تفلت سلازيك غفت زفلت أكا بوب بالكأغاني تجزي عبير مسواتي بلعت أقرب اللمو أمت مسوات بلا أخافت أتريبلو سأجات تزيبلو أو تزيبلو مقرت يبلو مقرت كله أنت حكوينو سأجا خلو بلو أو كهلو بلو أم نفسهم أو يهلوهم أو طعمي مقرتون تدفئ نمتاي تكمل سلازي أم نفسهم أو يهلو أو كله كان سلازي أزي أبزلوان معرف كلته زارب النازلو مسوات بالعزي حروج مسوات بالعي بزيتي تقوم تعد حرد ما خاني المسوات بالعز خون ما أنتي بحاوي مس حالفه قيقا مسكونه دحرما توقراريسو كم اندغنا زيتي مستقعوه السو مسوات بالعي بحال عزو إذا مسوات بالعزي حرج مسوات بالعي زيتي مستقوم تعه المسوات بالعي خون دماغه أب حوي مستتأبسه كله بحاوي زحلفه يزمكر لنا مصحف قدس بحاوي زحلفه يزمكر مسواتنا أنتي سجانا هيوان قدسنا أملاح باز بالمسوات جينا هنقرب وخلنا سجانا بحاول كحلفن كله كنت أبصر مالتي هون كنتم تعنتوا يزبلكم تايدا نفق أدنى بي كنبلون كلناي
نفقاد عالم امبي كنبلن كلناي نفقاد أملاخ حراي كنبلن كلنا مسوات اللو حول لو سلازي بزز حالفة قجا بزز حالفة سقا زيتي كعومه السو مسوات بالعك زي أبيرا أملاخ بحر أملاخ نزبلي يعقب أملاخ بأخي عجيبة يبل يحقوسك زي أبيرا أبكن ما أملاخ أبكن مسألة أرماهي مكحلنا ريغا يدو يوب بارياي فقادي زسلت كم زبولو مالتي سلازي نسيقانا هياون قدسنا أملاخ بازب المسوات جينا خنقرب أزي أملاخ بمحرت صوعنا له بقديتها يكون بمحرت صوعنا له صباح نقول እግዚአብሔር ከሐተናይ ሕጅ ግን እግዚአብሔር ተሐተና ለመስይልኩም بمحرت يحتن له بمحرت يمعدنا لጳውሎስ ዘዋጻኩም እዚዩ ብዙሕ ዘትርፈልኩም ነገር እንተ አሃልዩ ንስጋኹም ያውን ቅዱስና አምላኽ ባዘብል መስዋዕት ጌርኩም እንተ ቀሪብኩም ማጥራይኹም እዚ ማለት ናይ አእምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም እዩ ቃኒዎን ርእስኹም ብቃል እግዚአብሔር ቃኒዎን ርእስኹም ብፍቃድ እግዚአብሔር አስርሕዎን ልብኹም ብፍቃድ እግዚአብሔር መጥዎን ህይወትኩም ብፍቃድ እግዚአብሔር ስርሕዎን መንገድኹም ብፍቃድ እግዚአብሔር ልብኹም እንታይ ይሓስብ መንገድኹም ልብኹም ሕሰብ ኢልና ሃጌ ልብና መገድና ብልብና ለናሓስቦ ወላስ ብርእስና بمالنا برئسنا نازلنا من قصة أملاح ببلعي بمسة سيلكا بواج أجتاي كونت من قصة أملاح بسركي من قصة أملاح بمنفس قدس من قصة أملاح بفقاد أملاح من قصة أملاح بسركي أمبر ببلع المسنا كونت ما فقاد إجزابير أمن قدنا ننادي يدلنا أملاح سيبا عين بأخذكم من بلع إجزابير أملاح وين عجيب لنا دهلو سلازي ازي مسبوعات بالعي اب زيت التقم تاعي بؤتون بمقلو بقرح اب تسنكته كاب دخوم حارق بزيتي التقم تاعي بزي بوقع قጫታት زيتي التلغيه زي بوقع رقق قጫታት رقيق سؤال يكون انت مصحف قدس نزو كله قالات قميط اوزلو رقيق سنسيتيف نمنفس قدس تم سباتي رققتي نمنفس قدس قربا سنسيتيف نخون منفس قدس كم زغودون كم زي غودون ابلبو مزفلطو فانا املا ابلبو مزرخبو تم فادم نغزي ابير املا حليفهم زاب سلازي امود اتا قوراريسكا زيت تايغبرلو كعولو ازي مسوات بالعبال እግዚአብሔር አምላክ ሰመስገነ መሊሱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ይመጻግ ጽዋይ መሊኡ የንጀርብ ባለው ዝብል ቃል ይፍጸም በኸምዙ ዝሓለፉ ሰባት ኣብ መዓልቲ ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ እዮም ዝረኽቡ ኩለን መዓልታትና ክንሕጎስ ባህመንቲ ክብለና አንጊኻ ጸጋኻ አጽግበና ከም ዝበሎ ሙሴ ባሪ አምላኽ መዝሙር 9 አንጊሁ እግዚአብሔር ጸጋ ያጽግበና አንጊና ጸጋ እግዚአብሔር አምላኽ ንጸግብ ብጸጋ አምላኽ ንምካሕ ብጸጋ አምላኽ ንነብር ኣብ ጸጋ አምላኽ ድማ ኸኣኒ ማላስ እግዚአብሔር ባይን በአኻን ሕጎስ ዝድሕሉ ነፍሳት ይበና ፈቃድ እግዚአብሔር ቢዴ ሚድ ካንሰልጥ ስለዚህ ንኹሉ ናይ በልዕ መሰው ኢኻ እንታይ ይግበረሉ ጨው አቃምሙ ኣብቲ ናይ ብልዕ መስዋዕትኻ ጨው ኪዳን አምላኽካ አይተትርፍ ጨው ኪዳን አምላኽካ ጨው ኪዳን አምላኽካ ማለት መጽሐፍ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ናይ ኪዳን ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መሰው ኢኻ ጨው አቅርብ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና በዛና እግዚአብሔር ቃል እዚ አኽሰና በተኩም ኣብ ዝመጽእ ኣብ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ክመጽእ ስጋዕ ሽዑ ግን በዛ ቃል እዚ አኽሰና በተኩም ነፍስ ወከፍ ከመይ
كم زقبا كمين يركم كتملسوم انت تفلتوا نفس وكف سف كم زقبا كمين يركم كتملسوم ما انت تفلتوا زرباهم بجو التقاممه كل صح بتصقا يخوني زربانا بجو زتقاممه بصقا دخون اتم نسقهم يان قدسن نعمله بعض بالمسوات كيرم زقربو زربهم بجو بصقا زتقاممه اتم نسقهم يان قدسن مسوات كيرم دخي قربو እናአተው እናውጹ ላንጋ ዝሆኑ ዝዋላወሉ ግን ቃሎም በቃል አምላክ ዝተቃመመ ብጨው ዝተቃመመ ብጸጋ ዝተቃመመ ክኸውን አይክእል ስለዚህ ርእስኩም ረዩ ርእስናን ረአዩ ቃላት ከናፍርና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ብህጉ ዶ ይኸውንሉ ቃላት አፈይን ለመና ከናፍሬና ኣብ ቅድሚኻ ብህጉ ይኹን ኢልዎ ዳዊት እሞ ስለዚህ ቃላት አፍናን ለመና ከናፍርና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ብህጉ ክኸውንሲ ነቲ ዝፀዋዕና እግዚአብሔር ነቲ ዝሓረየና እግዚአብሔር ንኽንከውን ርእስና ኣብቲ መሰዊዕ አምላክ ነምፃዮ እግዚአብሔር ድማ ከዓ በበረኸት ቤቱ ክባርኸና እግዚአብሔር ይባርኩምን ይሓለኹምን ኣብ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛሓልኩም ስጋዓ ዝመጽእ ጊዜ ዝሓንቀኒ